خوش چلو اس کور خدائن یاری وۄنۍ چلو اللہ تعالیٰ کر اَسہِ یٲری سارنٕے کٔرِنۍ رٕژٕ یٲری تہٕ مگر اَسہِ چھَنہٕ پتہ اَسہِ کُس دل پھُٹان کیٛاہ یہِ کُہُنٛد بد دعا اوس اَسہِ کیٛازِ اَسہِ تہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل پھُٹرومُت خبر تِمو ما آسہِ یہِ بد دعا کوٚرمُت سانہِ خٲطرٕ. آپ کے ساتھ پیار محبت سے رہ رہی تھی یا آپ رہی تھی مگر فون اس کو لگاتار آ رہی تھی. یہ 24 گھنٹے ویٹنگ میں رہتی تھی. اس کو بہت فون آ رہا ہے. کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا. ایز پر دیئر انفارمیشن انہوں نے بولا ہے کہ 27 سے زیادہ ہے اور آج ہمیں اور بھی انفارمیشن ملی ہے یہ جو بندے ہیں جو وکٹمائز ہوئے ہیں تو پلوامہ سے بھی کچھ لوگ ہیں جو کنٹیکٹ کر رہے ہیں ہمیں. کچھ گاندربل سے سری نگر سے بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے. اس کا کوئی تعداد نہیں ہے مطلب کتنے بندوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ انکاؤنٹڈ پرسنز have been victimized. کیا ہے ژٔج پتہٕ یہِ تُہُنٛد امہِ پتہٕ نیوٗ مےٚ اَمہِ 24,000 رۄپیہِ چھُ مےٚ اوٚنمُت فون پانَس یہِ فون تہِ نیوٗ اَمہِ اَمہِ پتہٕ اوس ورتاومَس نِش 2-3 ساس رۄپیہِ نقد کیش تِم تہِ اَمہِ مٔزیٖد آسہٕ مالہٕ 14 آسہٕ رۄپیہِ مالہٕ 14 آسہٕ تِم تہِ نِیے اَمہِ پانَس. جب اس کو میں نے اپنے طریقے سے آپ مٹھمدار کیا تھا بہت اچھے طریقے سے. میں نے اس کو بولا آپ کیا بول رہے تھے. اس نے تو بے شمار بات بول رہی تھی. یہ بول رہی تھی مجھے زان کپواڑہ میں بارہمولہ میں ہر کسی ڈسٹرکٹ کی نام بتایا ہر جگہ کی. گئی وۄنۍ خراب وۄنۍ یہِ اوس اَسہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ أسۍ گٔے خراب مگر وۄنۍ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ بوے بیٚیہِ تہِ خراب گژھُن. خاص کر دِیِو دیان یَتھ اَتھ سٔزِو یہِ کیٛاہ سِکینڈل چھُ چلان مگر ییٚتیُک ٲسۍتن یا کٔشیٖرِ ہُنٛد ٲسۍتن یا اس وقت ہم بڈگام ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. آپ جانتے ہوں گے کل ایک حیران کر دینے والا واقعہ سامنے آیا جس میں بتایا گیا کہ ایک دلہن نے لگ بھگ 12 سے زیادہ دلہوں سے جو ہے وہ شادی کی ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں پھر بعد میں بتایا گیا لوگ ایڈ ہوتے گئے دلہے ایڈ ہوتے گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نام بدل کے ان سب سے شادیاں کی ہے اور پھر شادی کر کے ان کو لوٹا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں دلہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان دونوں کی شادی میں ڈفرینس ہے 8 مہینے کا گیپ ہے اور ان کی بھی وہی دلہن ہے اور ان کی بھی وہی دلہن ہے. یہ دونوں بڈگام ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ جاننا یہاں پر یہ ہے آخر ان کو پھر پتہ کیسے چلا کہ وہ دلہن جو ہے وہ لٹیری دلہن تھی. آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی ملاقات ان سے کب ہوئی تھی اور شادی کب ہوئی؟ السلام علیکم. میری ملاقات اس سے جون میں ہوئی تھی گرویٹ بشیر احمد بٹ کے گھر میں. اس نے بولا یہاں میری بھائی کا یہ سالی ہے یہ راجوری میں شادی کیا تھا اس نے. اس کو وہاں 2 بچے تھے بیٹی اور لڑکی. تو ادھر اس نے دوسری شادی کیا تھا اس کو طلاق دے دیا. پھر میں نے ویریفیکیشن کیا وہ بات صحیح نکلا. اس کے بعد میں نے تھوڑا نہیں مانا تھا مگر مجھے پیچھے جو میری ممی تھی اس نے اس کے ساتھ بہت مٹھا مدار کیا تو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے یہ کر لیں گے. پھر ہم نے 5 جولائی 5/7/2022 میں یہ ہماری نکاح ہو گئی اچھی طریقے کی شریعت کی طور سے ہم نے یہ کیا. اس کے بعد 10-15 دن ہو گئے تو میں چلا گیا درگاہ میں. تو درگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم تو وہاں سے ایک بندہ آیا بولا یہ کیا لگ رہا ہے. میں نے بولا یہ میں نے شادی کیا. اس نے بولا نہیں یہ میرے جیجا جی ہے. میں نے کس نے کہا یہ میرے جیجا جی ہے؟ اسی نے شاہین نے جو آپ کی وائف تھی. ہاں اس نے بولا یہ میرا جیجا جی ہے. مجھے بھی بولتا تھا آپ بولو. میں نے بولا میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میں درگاہ کے سامنے ہوں. میں نے بولا بالکل سے یہ میں نے شادی کیا. اس نے بولا کیوں کیا یہ میری نکاح میں ہے میرے سے بھاگ گیا تھا. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ جہاں میں نے شادی کیا وہاں آپ آ جاؤ. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو پریس کیا دباؤ کیا. وہ لڑکا کہاں کا تھا جو آپ کو درگاہ میں ملا؟ وہ تو گاندربل سائڈ کے تھا. اس نے بولا مجھے یونس نام. پھر آگے مجھے کیا پتا. میں نے اس کو اپنا فون نمبر دیا تھا مگر لیکن اس نے آپس میں اسی عمران کو فون کیا جو ابھی گاڑی میں یہاں لایا تھا کورٹ میں. تو اس یعنی جو اس میں شامل ہے بولا یہ میرے ماما کا بیٹا ہے. اس نے اس کو بہت دھمکایا تو وہ پھر خان صاحب میں نہیں آیا. تو 2 دن کے بعد اس نے شاید واٹس ایپ میں ڈالا کیا کس نے فون کیا ادھر. اس کے بعد مجھے یا چار شریف میں سے ایک آیا محمد اسماعیل چوپان اور راول پورہ میں عبدالاحد میر. انہوں نے بولا یہ ہماری وہ ہے آپ نے کیوں یہ اس سے شادی کیا. میں نے بولا مجھے یہ پتہ نہیں تھا. یعنی یہ وہ ان کی بیوی ہے؟ ہاں تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے ایف آئی آر نہیں ایسے اپلیکیشن ڈال دیا پولیس اسٹیشن اپنے پہ. وہ ہمارے خان صاحب پولیس اسٹیشن میں آیا تو وہاں پر تحقیقات چل رہی تھی. تو محمد اسماعیل نے 202 لایا 200 شاید وارنٹ لایا. پھر یہ کورٹ میں چلا گیا ادھر فیصلہ ہو گیا. انہوں نے ان پہ الٹا کیا. اچھا اس
दौरान जो आपकी बीवी थी उसने आपसे क्या कहा, क्या क्लेरिफिकेशन दी उसने बोला ये सब दलाल है, ये मुझे ज़बरदस्ती बेचते थे, ये मुझे जुल्म करते थे, तो इसीलिए इन्होंने मुझे ये किया है। मोहम्मद इस्माइल को बोला, ये पहले मुझे लड़का दिखाया, उसके बाद इसको मेरे से किया, तो उल्टा करके उनके कर दिया। क्या आपको लगता है कि लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती की जा रही है? नहीं, लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं, इसमें तो रजौरी का नौशहरा रजौरी का 3 जो दलाल है बहुत, वो मिर्ज़ा है, रज़ाक है, जावेद, वही इसको समझाते हैं क्या करना है, कैसे करना, ज़्यादा पैसा वही लुटाते हैं लोगों की तरफ। तो उसके बाद मैं रजौरी चला गया, तो मुझे रजौरी में पता चला इसने क्या क्या किया। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से मठमदार के साथ मैंने वापस लाया। फिर दूसरी बार ये जब भाग गया तो क्या इंसाफ मेरे साथ किया वो उसको पता है। तो फिर मैं भी थोड़ा सा इसको पीछे पीछे करके रह गई, इसने ये क्या कर रहा है, ये बिज़नेस कैसे है। मैंने बहुत ध्यान रख कर ये पूरी से पूरी देखा, तो इसलिए मैंने FIR दर्ज भी किया था यहाँ कोर्ट में, फिर थाने में। तो चलते चलते मुझे भी धमका रही थी, मुझे भी अभी भी धमकी आ रही है कि हम आपको अंधेरे में से गायब कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत धमकी में, अगर मैंने किया इस वक्त ऐसे कि जो आप बाकी लोग हैं वो बच जाएं, क्यों उनके लिस्ट में अब लोग होंगे वो बचेंगे, वो बच जाएंगे। इसलिए यहाँ इस वक्त भी हमारे जो खान साहब थाने में हमीद साहब, वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसको, उसने बहुत हेल्प किया हमको। अब तो लेकिन हम उसको फ़ोन कर रहे थे आप थाने में आओ, वो बोलती थी मुझे सर्जरी है, मगर सर्जरी नहीं थे, वो सुरसयार में उसने शादी किया था। ये अफसोस की बात है। अच्छा, अभी वो सुरसयार में उसने सुरस में शादी किया था। पुलिस को बोलती थी मुझे सर्जरी है, मुझे फ़र्क होना चाहिए, मैं पुलिस स्टेशन खान साहब में आएंगे। फिर जब पता चला इसने क्या शादी किया, तो फिर मैंने कदम उठाया। मैंने बोला हम सोशल मीडिया के सामने जाकर जब आवाम होशियार हो जाएंगे कि हमारे साथ क्या हो। इतने नहीं है, एक ही इसने बहुत लड़कियां सिखाया है, बहुत बंदों ने मुझे फ़ोन किया, हमको भी ऐसे हुआ। इन्होंने अब टीम्स बनाया है कि बहुत जगहों में लड़की थी, इसके बगैर वो भी लूट के पैसे लेकर भाग गया। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, जुलाई में आपकी शादी हुई थी, फिर ये भागी कब या घर छोड़? 3 महीने से ऊपर से भाग गई थी। 3 महीने से ऊपर। तो आपका कितना पैसा लगा था शादी में, और इनको कितना पैसा, मेहर का पैसा दिया था? मेहर मैंने ₹1,00,000 दिया था, ₹1,00,000 और सोना था। उसके बावजूद जब ये घर से निकला, इसने बोला मुझे बहन के घर में जाना है, ये कपड़ा मैंने लाया था दुकान से, इसने बोला ये कपड़ा इसमें सिलाई करने के लिए ले जाऊँ। जहाँ हमारे घर में इसको पता था, वो बैग में नीचे रखकर ऊपर कपड़ा रखकर चले गई। हमको क्या पता था, ये तो अपनी घर है। अच्छा, ये आपके साथ प्यार मोहब्बत से रह रही थी या आप? रही थी, मगर फ़ोन इसको लगातार आ रही थी। ये 24 घंटे वेटिंग में रहती थी, इसको बहुत फ़ोन आ रहा था। फिर उसके बाद इसने आपने पूछा कभी? मैंने पूछा, बोला हम ऐसे ही हैं, हम आपके धोखा नहीं करेंगे, ये मुझे फ्रेंड है, ये मुझे कुछ है। एक दिन इसने बोला ये मेरे फ्रेंड है। जब मैंने वो फ़ोन चेक किया था, वो शुपियन टंगमन का लड़का था, फैज़ अहमद उसको बोल रही थी। मैंने बोला ये लड़का है, आपने क्या बोला ये मेरे फ्रेंड है। तो ऐसे घुटाला गलत बोलकर ये ऐसे करती थी। तो मैंने बोला लोग तो बच जाएंगे, इसके बाद ऐसे गलती नहीं होना चाहिए। तो आपने जब फिर ये कदम उठाया तो आप कह रहे हैं आपको डराया धमकाया गया, किसने डराया? बहुत इन्होंने धमकाया। तो उसके बाद लड़की से आपकी बात हुई जो कि आपकी दुल्हन है या जिसको आपकी बीवी कह सकते? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। हाँ, उसका फ़ोन किया था आपने? फ़ोन ये महीने के बाद ये नंबर चेंज कर रहा है। अच्छा, नंबर चेंज कर रही थी। नाम क्या बोला उसने? उस वक्त बोला था शाहीन। जब मैं इसके घर में चला गया, उधर मैंने आधार उठाया, उस पर लिखा है ज़ाहीन। यानी उसका असली आधार कार्ड पे जो नाम है ज़हीन है, और आपका नाम बताया, आपको जो नाम है वो शाहीन। क्योंकि जो दूसरी निकाह मैंने देखा उस पर लिखा साइजता कौसर। अलग अलग नाम लिख रहा है, अलग अलग एड्रेस दे रहा है, क्योंकि पूरा एड्रेस ये नहीं दे रहा है कि हम फंस जाएं, क्योंकि अगर हम खुद एड्रेस देंगे ये हम खुद घर में पहुंचेंगे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो यहाँ पर हम एक दूल्हे से बात कर रहे थे, ये उसी लुटेरी दुल्हन की कहानी है। यहाँ पर आपको बता दें, इन्होंने कहा कि नाम भी बदलती थी, सिम भी बदलती गई और बेशुमार लोगों से शादी भी करती गई। आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने तो अपनी तफसीलात बताई कि किस तरीके से इन्हें पता चला कि वो धोखा दे रही है और उसने इनके पैसे भी लूटे हैं, इनके जेवर भी लूटे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपको कब पता चला कि वो आपको धोखा दे रही है? नहीं पता नहीं लगता, मैं पता लग गया शादी के बाद। मैं खानर पत लज में पता, यम साथ सच तूत कल लज अस पता कहें। अगर तूत कल पता लगे तेल हे यह मसल सपदित कहें। हमसाय आव गामुक दोपन बह कर खानदर। चलो ठीक अगर षे कर तो यह चन मेहरबानी तो कर।
بہٕ اوسُس مےٚ دوٚپُس ژےٚ کۭتیاہ پونٛسہٕ لَگَن دوٚپُن ژےٚ لَگنَے 2,00,000 پٮ۪ٹھ تانۍ لَگنَے ژےٚ مےٚ دوٚپُس چلو ٹھیٖک چھُ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے اَمہِ پَتہٕ ہٲے أمۍ اَسہِ فوٹو اَکھ زٕ تہٕ کورِ اَکھ زٕ ہاے نہٕ فوٹوَن پٮ۪ٹھ دوٚپُن یِم کورِ چھَو یِمو منٛز یۄس تۄہہِ پَسنٛد کٔرِو تہٕ سُہ اَسہِ دوٚپُس چلو ٹھیٖک چھُ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے مےٚ دوٚپُس یِم چھِ سانہِ کھۄتہٕ واریاہ ہیوی تہٕ گۄڈٕ مانَن نہٕ یِم یورٕ کَرُن کینٛہہ تہٕ ییٚلہِ کَرَن تہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یِمو منٛز پَتہٕ پَسنٛد اَکھ کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ گٔے أسۍ اَسہِ چھِ أسۍ پونٛسہٕ نا تیارٕے ٲسۍ مےٚ ٲس تھوڑا چَک آسہٕ مےٚ تہٕ تِم آسہٕ نہٕ کیش گٔمژٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ مےٚ کٔرۍ یِم پونٛسہٕ جمع تہٕ اَمہِ پَتہٕ کٔر کٲم ؤتھۍ تہٕ گٔے گوٚو محنت مشقت کٔرِتھ بہٕ چھُس دٔسِل کٲم چھُس بہٕ کَران پانہٕ بہٕ چھُس مُلٲزِم بہٕ چھُس دٔسِل کٲم کَران پانہٕ بہٕ چھُس پانہٕ رۄپیہِ 1,000 دۄہَس رۄپیہِ 4-5 زینان اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم نِیَن مۄخصر توٚت وٲتۍ اَڑووتٕے ووت تہٕ أسۍ چھِ یورَے وٕنہِ پَکان تہٕ أمۍ ووٚن دوٚپُن ہے یہِ ہا یہِ اَکھ کوٗر ہَسا نی اِسلام آباد کیو اَسہِ دوٚپُس چلو ٹھیٖک چھُ اگر اِسلام آباد کیو نی تہٕ چلو أمِس اوس تقدیٖر تٔتی تہٕ چلو کٔرِو مۄخصر توٚت وٲتۍ أسۍ تہٕ تَتہِ ووٚنُن دوٚپُن بیٚیِس کورِ گُزریٛوو مامتٕرۍ بوے کیٛاتھانۍ اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم اَسہِ دوٚپُس چلو وۄنۍ ٹھیٖک چھُ ییٚلہِ مامتٕرۍ بوے گُزریٛوو وۄنۍ اَتہِ ہُرے وۄنۍ یِہے کوٗر اَتہِ ہُرے وۄنۍ اٮ۪نڈَس لاسٹَس یِہوٚے کوٗرَتھ یِم ٲسۍ وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ اَسہِ ووٚنُس اَسہِ أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن وۄنۍ دوٚپُن أسۍ پَکو وۄنۍ ڈیرَس پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ وٕچھو تٔتی کیٛاہ کَرو اَتہِ پٮ۪ٹھ تُلۍ أسۍ تہٕ نِیے مےٚ ڈیرَس پٮ۪ٹھ کٔرے مےٚ أسۍ بیٚیِس ڈاکوَس حوالہٕ أمِس چھُ ناو جاوید بکروال وَنان چھِ أمِس ییٚلہِ أمِس کٔرِنۍ أسۍ حوالہٕ تہٕ أمۍ ووٚن دوٚپُن کیٛاہ چھُ کَرُن تۄہہِ کیٛاہ چھُو کَرُن اَسہِ دوٚپُس اَسہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ ووٚن أمۍ تہٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان دوٚپُن کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ کَرٕ پانَے خاندَر اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ گاڑِ منٛز تُلان تہٕ پھِروان چھِ یہِ اَسہِ 20 دۄہَن 21 دۄہَن اورٕ یورٕ چھِ کَران گڑا چھِ نِوان أکِس سٕٹیٹَس گڑا چھِ نِوان بیٚیِس اَنٛدَس پھِروان چھِ گاڑِ منٛز کوٚت کٔشیٖرِ منٛزٕے چھُ اورٕ راجوری منٛزٕے یہِ چھِ راجوری منٛز اَسہِ پھِروان اورٕ یورٕ گاڑِ منٛز کُنہِ جایہِ چھِنہٕ أمِس گژھان یہِ سیٚزر گژھان مگر أمِس اوس پٕلانَس منٛز مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن اَمہِ پَتہٕ گٔے أسۍ أکِس جایہِ دوٚپُن ہے تُہۍ یِیِو مےٚ سۭتۍ اَسہِ دوٚپ چلو ٹھیٖک چھُ أسۍ گٔے تہٕ پٕلَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ أکِس جایہِ أمۍ دوٚپُکھ کوٗر چھِ ییٚکیٛاہ یہِ اَسہِ دوٚپُس چلو اگر یہِ کوٗر چھےٚ تہٕ چلو ٹھیٖک چھُ یہِ چھِ اَصٕل واریاہ اَصٕل کوٗر چھےٚ تہٕ یِہوٚے کَرو دوٚپُن أمِس چھِ مگر مَسلہٕ أمِس چھِ بٲے کاکٕنۍ بٮ۪مار تہٕ اَتھ لَگہِ کینٛہہ ٹایم اَسہِ دوٚپُس کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے 4 دۄہ 5 دۄہ لَگَن کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم اَمہِ ساتہٕ نی أمۍ رۄپیَس 50,000 اَسہِ نِش اَسہِ ییٚلہِ أمۍ نی اَمہِ ساتہٕ درٛالَن اَسہِ نِش رۄپیَس 50,000 دوٚپُن تُہۍ دِیِو رۄپیَس 50,000 مےٚ چھِ یِمَن پونٛسہٕ کینٛہہ دِنۍ مےٚ چھِ کینٛہہ چیٖز اَنٕنۍ مےٚ دوٚپُس چلو ٹھیٖک چھُ اَمہِ پَتہٕ کٔر کٲم أمۍ تہٕ مۄخصر تہٕ اَسہِ ہیوٚت گرٕ نیرُن شاٹَس منٛز ہیوٚت اَسہِ گرٕ نیرُن تہٕ أمۍ کٔرۍ أسۍ بنٛد دوٚپُن أسۍ ترٛاوو نہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ تہِ اَسہِ دوٚپُس وجہ کیٛاہ چھُ دوٚپُن یہِ ہا یہِ تُہۍ دِیِو پٮ۪نَلٹی 2,00,000 رۄپیہِ چھُ پٮ۪نَلٹی دِنۍ کَتھ کٲشِر پٲٹھۍ اِنکار کَرنَس اِنکار کَرنَس چھُو تۄہہِ وۄنۍ 2,00,000 رۄپیہِ دِنۍ پٮ۪نَلٹی اَسہِ دوٚپُس ہے وۄنۍ وٕچھو کَتھ کَرو تہٕ مۄخصر تہٕ کٔرۍ أمۍ أسۍ ماٹویٹ تہٕ دوٚپُن وۄنۍ پَرو شامَس 12 بَجہِ نِکاح 12 بَجے راتھ نِیَن أسۍ أکِس جنٛگلَس منٛز تہٕ پٔرۍ نِکاح تَتہِ بالَس أکِس پٮ۪ٹھ مولوی تہِ اوس حظ تِہُنٛدُے مولوی سٲلِم کینٛہہ اوس تِہُنٛدُے تہٕ نِیَن بالَس پٮ۪ٹھ تہٕ پٔرۍ اَتہِ نِکاح اَسہِ 1 بَجے راتھ 3 بَجے راتھ کوٚرُکھ رۄخصت واپَس پَتہٕ آے أسۍ وٲتۍ گَرٕ تہٕ ییٚتہِ پٲرو اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ کوٚر تِمَن عزت وٮ۪زت 18 دۄہَن ٲس ییٚتہِ کُلَس منٛز 18 دۄہ گٔے اَدا تہٕ 6مہِ ماہ ژاو اوس صُبحٲے 8 بَجے تہٕ ژٔج تۄہہِ وَننہٕ وَرٲے اَسہِ وَننہٕ بغٲر ژٔجِس صُبحَس 8 بہٕ درٛاس 7 بَجے درٛاس بہٕ کامہِ پانہٕ تہٕ 8 درٛایہِ گَرِ اَتھ دوران تۄہہِ 18 دۄہَن شک گوٚو 18 دۄہَن گوٚو اَسہِ شک یہِ ٲس کَران فون دٔچھِنۍ کورِ ٲس یہِ فون کَران بہٕ ٲسۍ أمِس وَنان بہٕ اوسُس وَنان خاص کر بہٕ اوسُس أمِس وَنان زیادٕ پَہمَتھ ژےٚ کُس یہِ فون کَران یہِ ٲس مےٚ وَنان گڑا چھِ مےٚ مامتٕرۍ بوے گڑا چھِ کُس تانۍ مےٚ دوٚپُس ہے یہِ مامتٕرۍ بوے اَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ گَرِکٮ۪ن مےٚ دوٚپُکھ یِتھ پٲٹھۍ چھُ مَسلہٕ مےٚ چھُ باسان أمِس منٛز ڈینجَر یِمو ووٚن گَرِکٮ۪ن دوٚپُکھ ہے ژٕ چھُکھ وَنان اَپُز چون چھُنہٕ صحیح کینٛہہ یِمو کوٚر نہٕ میٛٲنِس تھوڑا غور کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ اٮ۪نٛڈ لاسٹ ووت 18 دۄہ گٔے تہٕ 6 ماہ اوس تہٕ یہِ ؤژھ تہٕ ژٔج اَمہِ پَتہٕ نیوٗ مےٚ اَمہِ 24,000 رۄپیہِ چھُ مےٚ اوٚنمُت فون پانَس یہِ فون تہِ نیوٗ اَمہِ پَتہٕ اوس وَرتاو أمِس نِش 2-3 ساس رۄپیہِ نَقٕد کیش تِم تہِ اَمہِ مٔزیٖد آسہٕ مالہٕ 14 آسہٕ رۄپیہِ مالہٕ 14 آسہٕ تِم تہِ نِیے مےٚ پانسٕے سۭتۍ اچھا وۄنۍ چھُ اَکھ سوال ییٚتٮ۪ن لُکَن کیٛاہ پَزیو تۄہہِ میسیج دِنۍ کہِ یُتھ نہٕ تِم اَتھ ٹرٛیپَس منٛز لُکَن چھِ یِژٕے حظ میٛانہِ طرفہٕ اَکھ گُزٲرِش اَکھ چھُس بہٕ کَران سارنٕے بایَن بیٚنٮ۪ن بایَن یُس حظ تۄہہِ باسان چھُ پانہٕ گٔیو تۄہہِ سۄ غلطی یۄس غلطی اَسہِ گٔے یہِ گٔژھ نہٕ وۄنۍ آیندٕ خٲطرٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھٕنۍ کینٛہہ کیٛازِ أسۍ گٔے وۄنۍ خراب وۄنۍ یہِ اوس اَسہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ أسۍ گٔے خراب مگر وۄنۍ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ بوے بیٚیہِ تہِ خراب گژھُن خاص کر دِیِو دھیان یَتھ اَتھ سٔزِو یہِ کیٛاہ سِکٮ۪نڈَل چھُ چَلان مگر ییٚتیُک ٲسۍتَن یا کٔشیٖرِ ہُنٛد ٲسۍتَن یا نیٚبرِم ٲسۍتَن کَم سے کَم سٔزِو اَتھ مگر آیندٕ خٲطرٕ گوٚژھ نہٕ یہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ بٲیِس پٮ۪ٹھ گژھُن یہِ ظُلم کِہیٖنۍ
کیازِ اَسہِ گوٚو تہٕ اَسہِ اوس یہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ اَسہِ گوٚو مگر یہِ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ بٲیِس سۭتۍ گژھُن اچھا کِہیٖنۍ تہِ. اِنسان چھُ مُشکِلن یہِ خانٛدر سونٛچان گۄڈٕ کیازِ اَتھ چھِ ریٖتی رِواج واریاہ اَتھ چھِ پونٛسہٕ لگان اَتھ چھُ زیور اَنٕنۍ اَتھ چھِ پَلو اَنٕنۍ اَتھ چھِ سٲری چیٖز آسان اِموشنٔلی کوٗتاہ پھٔٹِو تُہۍ اَمہِ سۭتۍ؟ مےٚ چھِ اَمہِ ساتہٕ دِتمٕتۍ نقد یِمن رۄپیَس 3,70,000 رۄپیہِ چھِ مےٚ نقد دِتمٕتۍ اَمہِ پَتہٕ 20,000 بیٚیہِ گاڑِ کِراے اَمہِ پَتہٕ 20,000 گاڑِ کِراے اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ ییٚلہِ تُہۍ بَڈگوم چھِ واتان اَمہِ پَتہٕ چھِ لگٲمٕژ 20,000 رۄپیہِ بیٚیہِ تہِ اَتہِ بَڈگامہِ. تُہُنٛد جذبات کۭتیاہ مجروٗح گٔے اَمہِ سۭتۍ؟ اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ أسۍ واریاہ خۄش ٲسۍ اَسہِ دوٚپ چلو اَسہِ کوٚر خۄدایَن یٲری وۄنۍ چلو اللہ تعالیٰ ہَن کٔر اَسہِ یٲری سارنٕے کٔرِنۍ رٕژٕے یٲری تہٕ مگر اَسہِ چھَنہٕ پَتہ اَسہِ کُس دِل پھُٹان کیٛاہ سُہ یہِ کُہُنٛد بد دُعا اوس اَسہِ کیٛازِ اَسہِ تہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل پھُٹرومُت خبر تِمو ما آسہِ یہِ بد دُعا کوٚرمُت سانہِ یہاں خٲطرٕ. پر ان کے ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دلہوں کے بدلے کیس لڑ رہے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے ظہور صاحب کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے کتنوں کو ایسے ہی لوٹا ہے کتنوں کو ایسے ہی دھوکہ دیا ہے اور ابھی اس وقت کہاں ہے؟ جہاں تک کہ ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے جو میرے کلائنٹس ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں باقی جن کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ایز پر دیئر انفارمیشن انہوں نے بولا ہے کہ 27 سے زیادہ ہے اور آج ہمیں اور بھی انفارمیشن ملی ہے یعنی جو بندے ہیں جو وکٹمائز ہوئے ہیں تو پلوامہ سے بھی کچھ لوگ ہیں جو کنٹیکٹ کر رہے ہیں ہمیں کچھ گاندربل سے سری نگر سے بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے. اس کا کوئی تعداد نہیں ہے مطلب کتنے بندوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ انکاؤنٹڈ پرسنز have been victimized by the lady. کیسے لڑیں گے اب ان کا کیس اور کس طریقے سے حل کیا جائے گا اس مسئلے کا؟ پہلے یہ انیشیٹو ہے جس طرح ہم آئے ہیں کہ میڈیا کے سامنے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ باقی لوگ اس معاملے میں نہ ٹریپ میں نہ آئے. ایک تو یہ انیشیٹو میں نے اپنی طرف سے اٹھایا. دوسرا یہ کہ ہم یہ جو لوگ اس میں انوالو ہے ان کو سبق ملنا چاہیے کہ تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ سوچے کہ میرج کے نام پہ کس طرح لوٹا جا سکتا ہے. وی آر ان پروسیس کہ ہم اس کے کیس کو آگے تک لے جائیں گے کیونکہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کمپلین درج کی ہے ایف آئی آر لانچ ہو چکا ہے تو کیا لڑکی جو ہے جو دلہن ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے؟ کمپلینٹ آن دا بیس آف کمپلینٹ ایف آئی آر ہیز بین لانچڈ. ایک بندہ اریسٹ کیا گیا آج کے روز بائی ٹوڈے آن 14th July. بائی ٹوڈے ون پرسن ہیز آلسو بین اریسٹڈ ہی از آلسو ایکیوزڈ ان دس کیس. تو لڑکی نے 12 تاریخ کو یہاں ڈسٹرکٹ جج صاحب ہے یہاں پہ تو وہاں بیل ان اینٹیسپیشن اوبٹین کی ہے دھوکے سے کیونکہ جج صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے. تو I have apprised by today by making an application for I am contesting that application کہ اس کی جو بیل اپلیکیشن انٹریم ہوئی ہے کہ اس کو ہم ریووک کرنے کے لیے ہم نے آج اپنی طرف سے اپلیکیشن دائر کی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ یہ جو دلہے جن سے ہم نے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ نام بدل کے یہ جو ہے دوسری شادی کرتی گئی نیکسٹ شادی کرتی گئی تو ایسے میں ان پہ کون سا کیس لگے گا کس طریقے کی سزا ملے گی؟ 461 467 ہے 468 ہے فورجری کیس بنتا ہے اس میں آئی پی سی کا. یہ 420 تو آلریڈی آئی پی سی کا ہے وہ اینڈ 120B بائیگیمی ہے ادر اوفینسز. اور پبلک سیفٹی ایکٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ جو جتنے ایف آئی آرز لاج ہو سکتے ہیں تو ڈویژنل کمشنر کشمیر وہ اس میں ایکشن لیں گے انشاءاللہ. تو جو اس میں بندے انوالو ہیں ان کے ساتھ وہ پبلک سیفٹی ایکٹ ان پہ سلیب کیا جائے گا کیونکہ اس میں پبلک انٹرسٹ انوالو ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وچ ہیز بین وکٹمائزڈ. اچھا آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جتنے بھی دولہے ہیں جو اب جڑ رہے ہیں جنہیں اب پتہ چل رہا ہے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ بھی اسی انتظار میں تھے شاید کسی دن وہ واپس آ جائے تو ایسے میں ان کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو بھی ضرورت ہے. میں اپنا موبائل نمبر دے رہا ہوں 9906 400 363 میرا موبائل نمبر ہے. I will repeat the number 9906 400 363. میرا نام ہے عابد ظہور اندرابی. تو اگر وہ آئے گی ہم اس اچھی طریقے سے اس کا پردہ فاش کریں گے کیونکہ اس میں یہ لڑکی اکیلی انوالو نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں یہاں ڈسٹرکٹ بڈگام میں بہت سارے لوگ ہیں لڑکیاں بھی اس میں عورتیں بھی اس میں انوالو ہیں. کچھ پولیس کے ایکس پولیس پرسنلز انوالو ہے فرام راجوری. یہ بہت بڑا کانڈ ہے. یہ جو پیسہ لیتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں شادی کے نام پہ مہر لیتے ہیں گولڈ لیتے ہیں پھر یہ کچھ دنوں کے بعد یہ لڑکی رفو چکر ہو جاتی ہے پھر موبائل سوئچ آف کرتی ہے. اب خود یہ لوگ پریپیئر کرتے ہیں فیک ڈائیورس ڈیڈ وہ واٹس ایپ نمبر پہ ڈالتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی زیادہ شور اٹھایا پولیس کے پاس گئے اس معاملے میں تو ہم آپ کو الٹا کیس کریں گے. اس لیے آج تک جو بندے میرے سامنے آئے وہ ڈر رہے تھے
तो पुलिस के पास भी गए थे, उन्होंने बोला अगर आपके पास सबूत है तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो एज एन एडवोकेट मैंने इसमें इनिशिएटिव ले लिया, तो मैंने कोर्ट में केस दायर किया, तो कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस ली, एसएचओ को डायरेक्शन हुई है, अब उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। अभी तो इनिशियल स्टेज में ही है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम भी हमें पता नहीं है बाय फेस। ये मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको जानते हैं बाय फेस, उनको ऐसे पता नहीं है ये कौन सा है, क्योंकि जब कुछ बंदे ले गए इनको यहाँ से, जो ब्रोकर से यहाँ के, उनको ले गया, जो ग्रूम्स थे उनको लिया गया राजौरी में, फिर वहाँ से एक दूसरे के हैंड ओवर करते करते इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं राजौरी में भी। कुछ उनके नाम पता है इनको, कुछ लोगों के नाम पता भी नहीं है। ये बहुत बड़ा कांड है पूरे राजौरी से यहाँ कश्मीर डिवीज़न में, इसमें लोग ट्रैप हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद जो अभी इन दूल्हों का केस लड़ रहे हैं। उनका कहना ये है कि जो बाकी दूल्हे भी है जो सोशल मीडिया पे देखते हैं और कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे ही वारदात हुई है और उनके साथ भी इस लुटेरी दुल्हन ने पहले शादी की है, उसके बाद शादी के बाद उनको लूटा गया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से दूल्हों ने अपनी आप बीती बताई, किस तरीके से जो है ब्रोकर्स के ज़रिए जो है वो इस स्कैंडल में ट्रैप हो गए। पहले एक ट्रैप हो गए, उसके बाद नेक्स्ट ट्रैप होता गया और ऐसे ही जो है बाकी लोग भी इसमें ऐड होते गए और ट्रैप होते गए। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब सावधान रहे और ऐसी जो ब्रोकर्स है इनसे दूर रहे, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। जिस तरीके से अभी तक बताया जा रहा है कितने सारे दूल्हे इसमें जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, उन सब से जो है एडवोकेट साहब ने भी दरख्वास्त की है, नंबर दे दिया है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि दुल्हन को भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए फजा जाना।